Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión. Mi nombre es Obi Barceló y lo primero que tengo que decir es lo siento por no hablar portugués ni portuñol. Yo solo hablo español, pero hablaré despacio y espero que lo entendáis. Yo soy responsable de soluciones de Microsoft Western Europe y conmigo tengo hoy a José Núñez, que es profesor del Politécnico de Santarém. Y juntos vamos a presentar la integración de Teams, Microsoft Teams, con Moodle. Moodle es una de las plataformas más utilizadas en el mundo y en Portugal se está utilizando mucho. Y nosotros desde Microsoft queremos ayudar a los colegios, a los agrupados, a todo aquel que quiera seguir utilizando Moodle. Queremos que sigáis utilizando Moodle y ayudaros con Teams. Sin más, yo creo que lo más interesante es dar la bienvenida a José, que nos presente la integración que ya tienen en el Politécnico de Santarém y luego continuaremos hablando de las posibilidades técnicas y entablaremos una discusión, una conversación sobre cómo ha ido este proceso. Sin nada más que daros otra vez la bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias por estar aqui. Olá, muito obrigado. Bom dia e boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado pela Microsoft Portugal para poder participar neste painel. O meu nome é José Nunes, sou membro do Centro de Competências TIC do Politécnico de Santarém. E o que é um Centro de Competências TIC? É uma equipa multidisciplinar que integra a estrutura da equipa de recursos e tecnológicos educativos, a ERT, da Direção-Geral de Educação. Existem no país cerca de 12 centros de competências, a sua maioria sediados em politécnicos e universidades. O nosso está mais concretamente na Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém. E, basicamente, o que é que faz um centro de competências TIC? Nós temos os nossos principais objetivos são de apoiar as escolas do ensino básico e secundário no desenvolvimento de projetos e integração das TIC no currículo. Também produzimos e disponibilizamos conteúdos e ferramentas educacionais, preferencialmente em língua portuguesa. Participamos na investigação e desenvolvimento de novos produtos e serviços para as TIC e colaboramos com as estruturas do Ministério da Educação e com o Politécnico de Santarém em investigação e desenvolvimento, nomeadamente em áreas como a cidadania digital, a inovação curricular, a literacia digital. Então, dentro dos projetos que nós temos neste momento em mãos, temos dois tipos de projetos. Projetos em colaboração com a Direção-Geral de Educação e projetos do próprio Centro de Competências. Nos projetos com a Direção-Geral de Educação, nós estamos no programa de transição digital que está a decorrer no nosso país, nomeadamente em termos da formação e no projeto piloto dos manuais digitais, portanto, a desmaterialização dos materiais, dos manuais, na formação de formadores e na formação de embaixadores digitais e diretores de centros de formação. No projeto também da Seguranet, com a concepção de recursos educativos digitais, nós concebemos cerca de 100 recursos educativos digitais no âmbito do Seguranet e que está disponível para as escolas do primeiro, segundo e terceiro ciclo. Participamos igualmente nos líderes digitais, no projeto do SRT Label, em termos ainda do Seguranet, e noutro tipo de projetos, como os projetos eTwinning, para os ensinos básico e secundário e para o ensino superior, e também nos laboratórios de aprendizagem também somos participativos dos ambientes educativos inovadores já há algum tempo. Nos projetos do próprio Centro de Competência, participamos em projetos Erasmus+, nomeadamente no Educação à Distância, Robótica, Educação e Cidadania. Produzimos os recursos educativos, temos também um site de redes, os recursos educativos digitais, e também chegamos a produzir módulos para o Moodle, nomeadamente um módulo
para o repositório educativo, portanto, para o e-portfólio. Participamos também em projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente um projeto chamado Inovação Digital CV, com formação contínua de professores em parceria com a Universidade de Santiago, em Cabo Verde. Relativamente à forma como surgiu a ideia da integração do Moodle do Teams, nós disponibilizamos desde 2005 alojamento gratuito a escolas e a centros de formação das plataformas Moodle. E a maioria destas escolas e destes agrupamentos de escolas já possuía anteriormente também a plataforma do Office 365. Com o aparecimento da pandemia, a maior parte das escolas teve-se que reformular um pouco e começou a ter necessidade de outro tipo de ferramentas, nomeadamente ferramentas ligadas à videoconferência. Como têm o pacote do Office, que a Microsoft disponibiliza gratuitamente para as escolas, nada melhor do que dentro da mesma plataforma usar a aplicação Teams. Eu, como membro da equipa do Centro de Competências TIC, quando integrei esta equipa em 2020, a ideia foi, nós disponibilizamos o Moodle às escolas, nós temos o Teams para as escolas usarem com o sistema de videoconferência, nada melhor que integrar o Moodle do Teams, portanto, onde se pode aproveitar o melhor de cada uma destas duas plataformas. Então, a abordagem que nós fizemos e a forma como encarámos o problema foi da seguinte forma. Em termos de pesquisa, tivemos de pesquisar, nomeadamente em termos de documentos dentro da plataforma Microsoft e também dentro do site oficial do Moodle, portanto o Moodle.org, que tinha lá alguns plugins que eram necessários instalar. Mas para fazer esta integração, como nós, Centro de Competências TIC, não temos personalidade jurídica, nós pertencemos à Escola Superior de Educação, que por sua vez pertence ao Politécnico de Santarém. Não era possível criar isto e fazer isto dentro do tenant do Politécnico de Santarém. Daí que o nosso primeiro contacto com a Microsoft foi a possibilidade de nos ser cedido um tenant, visto que nós também apoiamos o ensino e que tivemos sem problemas. Assim, desta forma, nós criámos uma nova plataforma vazia e, através da ligação com o Microsoft Azure, nós fizemos esta integração do Moodle com o Teams. Depois, nós continuamos a apoiar as escolas com o alojamento das plataformas, diversas plataformas. Ajudamos também na configuração, na integração e no apoio técnico a essa manutenção das plataformas. Mas isto só por si não chegava. Então, como não chegava, nós construímos e pusemos à acreditação 2 planos de formação. Uma ação de formação para administradores e uma oficina de formação para professores. E que ainda fizemos a divulgação no Encontro Nacional do TIC Portugal 2021. Aqui é só para mostrar algumas imagens em termos da integração, portanto, do Moodle dentro do Teams, usado em contexto educativo dentro da sala de aula com os alunos, numa escola, num agrupamento, um departamento que usa na comunicação com os diversos professores e também, em termos pedagógicos, a utilização da ferramenta do bloco de nota escolar com a mesma turma onde se disponibiliza aqueles materiais. No que diz respeito ao apoio aos agrupamentos e aos centros de formação da Associação de Escolas, a ação de formação para administradores, cerca de 18 horas, em que tem como principais objetivos identificar os passos para a configuração, ver as mais-valias de cada uma das duas plataformas e a vantagem de utilizá-las de uma forma integrada, configurar a autenticação de forma a que um único utilizador Office 365 possa entrar dentro da plataforma Moodle e depois configurar uma app dentro do Microsoft Azure de forma a que possa fazer esta mesma integração. É extremamente enriquecedor neste tipo de ações, a trocas de experiências, visto que vêm colegas de diversas escolas, diversas realidades, e depois
eles têm experiências diferentes que dá sempre para nós aprendermos com estas mesmas experiências. A oficina de formação para professores. Começamos por identificar as vantagens das duas plataformas integradas e fomentar a utilização em atividades educativas, nomeadamente com a planificação de atividades de aprendizagem ativa com recurso às duas plataformas, visto que existem atividades que funcionam no Moodle e não funcionam no Teams, e existem outro tipo de ferramentas que também funcionam no Teams e não funcionam no Moodle. Portanto, o objetivo será sempre aproveitar o melhor das duas plataformas de forma a que possam aplicá-las na sua prática pedagógica corrente. E, mais uma vez, esta troca de experiências. Portanto, tenho aqui algumas imagens também em termos da comunicação que é feita dentro da plataforma Moodle no Teams e de uma sessão e a troca de mensagens, inclusive a gravação para aqueles que podem chegar um bocadinho atrasados ou que chegaram um pouco mais cedo, a gravação dentro da plataforma do Microsoft Stream, de forma a poderem visualizar mais tarde estas mesmas sessões. Bobby, passo a palavra para Muchas a tua gracias. presentación. Obrigado, José. Muchísimas gracias. La verdad es que es interesantísimo todo el trabajo que habéis hecho y que quisiera agradeceros el que hayáis pensado en Microsoft Teams para complementar vuestro Moodle. Y me ha resultado muy, muy interesante. He tomado algunas notas y luego, si quieres, podemos hablar un poco de ciertos aspectos de las notas que he tomado en tu presentación. Fantástico, obrigado. Yo quiero hoy presentar algo que es relativamente nuevo, que viene a ayudar a las escuelas y a las universidades y a cualquier cliente educativo a integrar Teams con Moodle o Moodle con Teams. Todas las integraciones, y la del Politécnico de Santarém, están perfectas y seguirán siendo perfectamente útiles y perfectamente activas porque se crea así. Lo que hemos creado y lo que vengo a presentar hoy casi en exclusividad para este evento de Microsoft Portugal es la nueva versión que va a ayudar a facilitar esos challenges que algunas escuelas y algunas universidades tienen para integrar Teams y Moodle. Y a esto le hemos llamado mConnect. Está desarrollado por un parceiro de Microsoft que se llama Schooler, pero es gratuita y accesible para cualquier cliente educativo de Microsoft. De hecho, podéis encontrar mConnect directamente en Teams. Sabéis que Teams tiene un botón de unas aplicaciones. Allí podéis encontrar mConnect y empezar a crear vuestra integración. Yo hoy os voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo se puede llegar a hacer. José lo ha explicado muy bien, pero yo quiero reforzar el mensaje que José ha explicado. Nosotros, la idea que tenemos es que para el aprendizaje, Moodle es una plataforma que funciona muy bien, es muy extendida y queremos que sigáis utilizándola. Pero vamos a complementarla con la colaboración que ofrece Teams y con la productividad que ofrece Office 365. Si tuviera que resumir las principales características de la integración, hablaría de que en principio lo que queremos es tener un único lugar para trabajar. Los profesores, los alumnos, a veces tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiados lugares que visitar para poder trabajar. La idea de crear un único sitio donde todo ocurra es el por qué estamos trabajando en esta integración, para tenerlo fácil, accesible y además organizado. Lo siguiente que quisiera destacar es la colaboración. En el mundo en el que estamos hoy en día, en el siglo XXI, casi ya en 2022,
La colaboración es parte esencial del trabajo en el aula. Así que mejorando las capacidades de Moodle con trabajo en equipo, chat, videollamadas, compartición de documentos, es lo que ofrecemos con esta integración. Algo muy importante, que es la seguridad y el control. Lo ha comentado antes José, la identidad de nuestro alumnado y nuestro profesorado tiene que estar protegida y tenemos que cuidarla con mucho cuidado. Teniéndola en Azure Active Directory, lo que hacemos es tener la identidad en el Identity Provider más seguro y más completo del mercado y desde ahí protegerla o bien para trabajar en Office 365 o bien para trabajar en Moodle, pero con un único lugar que proteger, reduciendo los riesgos. Por eso lo que hemos hecho es trabajar en simplificar el sign-in. Automáticamente vamos a poder hacer login tanto en Teams y en Office 365 y en Windows y en todo lo que lleva M365, pero también en Moodle. De manera que tenemos dos ventajas. Una, la simplificación del login y la simplificación del entorno. Y la segunda, la seguridad del mismo, que para nosotros es esencial. Ahora he intentado resumir en el poco tiempo que tenemos los 5 pasos que un administrador ha de seguir para empezar a tener esta integración del Moodle con Teams. Como os he dicho, hay una aplicación que se llama mConnect, que la podéis encontrar en Teams, o aquí os dejo en la presentación un par de enlaces donde podéis encontrar cómo hacer eso. Es un tutorial bastante sencillo que podéis vosotros seguir de manera individual y de manera gratuita, por supuesto. Lo primero que hacemos es entrar en cualquiera de esos enlaces y como administrador decimos que eso tiene que ser siempre basado en la seguridad, así que yo tengo que ser administrador de mi tenant de Office 365, seguir paso a paso todo el proceso. El primero es empezar, como os decía, como administrador. Como administrador general, debo seguir unos ciertos pasos que se ven ahí en verde, que me van diciendo qué tengo que hacer y cada uno de los botones me va a llegar a una configuración de Office 365 y de Moodle para seguir los pasos. Incluso para aumentar la seguridad, puedo añadir o quitar administradores que puedan interferir en el proceso. Es importante que siempre tenemos que tener un control de lo que ocurre, ya que estamos trabajando con datos de alumnos. Lo siguiente es, tenemos que vincular los usuarios que ya existen en ambas plataformas. Es un paso muy importante y puede ser una de las cosas más importantes. Si queremos que funcione el single sign-on, Moodle y Teams tienen que saber que un usuario en una plataforma es el mismo de la otra plataforma. Eso se llama matching los users. Entonces, tenemos que utilizar algún identificador, el correo electrónico o cualquier otro identificador, que nos diga que este usuario de Teams es el mismo que este usuario de Moodle, para que el sign-on y el sign-in sea lo más fácil y seguro posible. Eso es muy importante, ¿vale? Quiero destacarlo. Una vez está creada esa integración, que ya os digo que son unos pasos muy sencillos que el administrador debe seguir, y una vez los usuarios ya con un simple login pueden empezar a trabajar, podemos empezar ya a crear Teams. Básicamente, Teams es un curso o una clase dentro de nuestra plataforma. Y posiblemente ya tengamos recursos en Moodle para esa clase. Lo que vamos a hacer es crear los Teams para que ambos ambientes, Moodle y Microsoft Teams, también presenten una apariencia similar. Que un usuario que sepa que está en la clase de matemáticas o en la clase de portugués vea lo mismo en cualquiera
de los dos lados. Y lo importante, y por eso otra vez hablo del 3, es que podemos hacer dos cosas. O bien crear los teams basándonos en los cursos de Moodle que ya existen, o si ya tenemos teams creados, simplemente hacer link entre ellos. Como os decíamos antes de que se pueden hacer links entre usuarios en los dos sitios, también podemos hacer link entre un curso existente de Moodle y un Teams existente. Repito, podemos crear nuevos teams basados en los cursos de Moodle o vincular, link, los cursos de Moodle con los teams que ya existen. Cuando acabe la experiencia, como veis, ahí ya tenemos una ventana de Teams y el login de mConnect, el login de Moodle, va a pasar dentro de Teams. El Single Sign-On tiene un soporte de OpenID, que es la tecnología utilizada para logarse tanto en Azure Active Directory como en Moodle. Por lo tanto, con un Single Sign-On, con simplemente clic en ese OpenID Connect, el usuario estará trabajando en las dos plataformas. Por lo tanto, ya tenemos la experiencia unificada. Ahí tenéis la aplicación de mConnect y tenéis dentro de Teams los diferentes canales. mConnect va a ser capaz de leer los topics dentro de Teams e incluirlos dentro de los canales. De manera que el acceso, como decíamos, a los contenidos que ya están en Moodle va a ser muchísimo más sencillo y también, como decíamos al principio, aparte de sencillo y seguro, organizado. De manera que el usuario no tenga que aprender una nueva plataforma o una nueva forma de interactuar. Simplemente puede hacerlo como siempre lo ha hecho. ¿Vale? No quiero tampoco extenderme ahí. Y por final, como veis, ya tenemos integrado nuestro Moodle que perfectamente se adapta al entorno iframe, podríamos llamar, dentro de Teams y tienen acceso a todos los contenidos. Como os he dicho, esto es una integración nueva. La integración, al fin y al cabo, es la misma. Los que ya tenéis una integración no tenéis que hacer ninguna migración. Eso está perfectamente y seguirá así, siempre que queráis. Esto también ayuda a los nuevos usuarios que quieran integrar Teams Moodle para hacerlo de una manera más sencilla. Si al final pues, pudiera resumir lo que vamos a hacer, lo que vamos a mostrar, simplemente es una manera fácil, segura y que complemente lo que ya estáis haciendo en Moodle. Podéis buscar mConnect en Internet, podéis buscar mConnect dentro de Teams y como administrador podéis empezar. Simplemente yo quería presentar eso, presentar esta nueva versión que va a facilitaros la integración, pero como decíamos al principio, me gustaría también preguntarle a Josep ciertas cosas que me han gustado mucho de su presentación. Josep, desde tu punto de vista, ¿qué ofrece Teams? Moodle sabemos lo potente que es y todo lo que ofrece en el aula, pero ¿qué ofrece Teams que le añade más valor a Moodle desde tu experiencia? O Teams oferece, portanto, a parte da videoconferência, que o Moodle tem mais limitações em fazê-lo, e também tem um conjunto de ferramentas de aprendizagem ativa que funcionam dentro da plataforma Teams e que não funcionam da mesma forma dentro da plataforma do Moodle. Portanto, tudo isto pode-se juntar à parte também de trabalho colaborativo que é possível fazer dentro do Teams, em que os alunos podem estar a trabalhar simultaneamente dentro do mesmo fecheiro, coisa que não podem fazer dentro do Moodle. E depois tem uma ferramenta que foi adaptada pela Microsoft, uma ferramenta extremamente poderosa, que é o bloco de notas com a adaptação do bloco de notas escolar, onde o professor pode ter o seu bloco de notas com os dados do professor
E tem mais 3 passos: um espaço colaborativo onde todos podem mexer, uma biblioteca de conteúdos onde o professor disponibiliza os materiais e os alunos podem visualizar, mas não podem editar, e depois cada aluno tem o seu caderno escolar, em formato digital, obviamente, e o professor terá acesso aos cadernos de todos os alunos. Portanto, estas são algumas das ferramentas ou das mais-valias que o Teams pode acrescentar na integração relativamente àquilo que o módulo não dispõe. Yo coincido plenamente en tu visión de la videoconferencia y me alegra que hayas nombrado OneNote y las capacidades que tiene de diferentes plataformas de colaboración, de trabajo individual, de biblioteca de contenidos. Sim, penso que é uma das plataformas, é uma das aplicações que distingue, se calhar, o Teams de outras plataformas. Portanto, has nombrado, José, antes una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es la formación del profesorado. Desde el Politécnico habéis invertido en la formación. ¿Ha sido algo importante preparar al profesor para usar estas herramientas? ¿Cómo lo habéis hecho? Pronto, o primeiro passo que nós vimos foi a parte de formar administradores. Portanto, o primeiro passo é que os agrupamentos de escolas, os centros de formação, vejam a vantagem que possa existir da integração das duas plataformas. Como tal, nós fizemos uma primeira formação para administradores, de forma a canalizar as pessoas dentro das áreas das TIC para implementarem na sua própria escola. E depois, quando a ferramenta, ao estar implementada, aí sim já se pode fazer a ferramenta para alargar para uma oficina de formação, isto é, que tenha uma componente presencial ou assíncrona e uma componente de trabalho autónomo, onde os professores depois poderão ir simultaneamente ver as diferenças das duas plataformas por um lado e por outro lado que possam ir logo começando a aplicar essas mesmas aplicações. A mí me parece súper acertado y os lo agradezco tener claros los pasos de primero una formación técnica, que sepamos todo lo que es capaz de hacer y una vez está integrado y una vez pueden trabajar en su entorno, entonces ver el potencial pedagógico que tiene esa integración. Pues por mi parte, esto es todo. José, agradecer muchísimo que hayas invertido tiempo en contarnos tu experiencia. Para mí es la mejor manera, como decimos, better together, mejor juntos. Exactamente. Y nada, muchísimas gracias por todo. Espero que haya sido interesante para todos esta integración. Para mí realmente lo ha sido. Y muchísimas gracias. Muito obrigado. Eu também queria agradecer o convite que me foi feito e ter participado neste painel. Foi extremamente gratificante e muito interessante partilhar com o Ovi estas mesmas ideias. Muito obrigado. Obrigado.